najbolji u svojoj klasi. Imam jedinstvenu priliku brzinski da probam prvo vožnje utisci Aprilie RS660. Hvala Bogu, eto premijera. Platinum Motors je napravio test dan za Aprilia Moto Guzzi 660 Tuono i naravno racing verziju, odnosno super sport model. Ja sam rešio da provozam super sport, to mi je bila onako nekako želja. Neću imati nešto mnogo vremena da ga vozim, ali dovoljno da vidimo kakav je motor. Prva impresija, preudoban. I definitivno jedan od najudobnijih aerova na kojima sam sedeo do sada. Pogotovo u ovoj kategoriji, ali ajde, tu je negde po udobnosti sa Suzuki GSX-8R, tu negde. Nekako dobar položaj. Neverovatno je kako sam nekako onako kompaktan s ovim motociklom i kako sam Ajde da probamo kako je na ubrzanju, pošto ovdje imam prilike da probam motor od nule. Što se tiče to nekog položaja vožnje, vidite da je rezervoar dosta visoko, dolazimo i čak do gornjeg dela stomaka, poprilično širok s ovim bubrezima pod kojim podilaze noge. Onako trkačka pozicija nogu u smislu da su dosta zabačene napred sa visokim fuzasterima, odnosno pozicijama i to mi je nekako fenomenalno. Ono na što nisam navikao je poprilično širok položaj ruku i povišen, što se vidi da su povišene heble na odnosu na nivo trougla za neka 3-4 cm, tako da vam daje onako sportski položaj. Kičma nagotaka napred, ne previše agresivno, ali nekako pravilan sportski položaj u tom nekom kratkom opisu ovog motocikla. Nažalost, sada trenutno ne znam put, pa mi je sve ovo manje više strano što se ovog dela puta tiče i ne mogu neke velike krivine da oprobam. Izgleda da mi se ne da to prosto. Ako uspeo sam, potrudit ću se zbog vas. Neverovatno mi je i dalje koliko je udoban i koliko nisu onako agresivno pozicionirane heble, a ipak se radi o najozbiljnijem motociklu iz te kategorije, srednje kategorije sportova, super sportova. RS660 model kada je Aprilia izbacila, zaista sam onako bio u nekom osjećaju jedva čekam da probam, jedva čekam i nisam imao prilike nažalost da ga probam tako brzo. Kako je izašao i evo sad konačno imam šansu za to, zato se trudim da vam snimim ovaj video, što bismo rekli, na najbolji mogući način i da ga snimim onako nekom svetlu kako sam zamislio, koliko toliko, bar eto kažem koliko toliko. Ima shifteri na gore i na dole. Malo se osjećaju te vibracije na preko 6000 obrtaja koje se prenose na fuzaster, preko 4000 obrtaja. Kakav
kakav zvuk. Da, vibracije su prisutne itekako. Menjač radi fenomenalno, kao i bliper. Malo je tvrđi menjač i taj prebačaj stepena prenosa na gore, nekako malo onako osjećate taj otpor. Naravno, to ne znači da je on loš. Ne da mi se da ga obaram kao čovek. Ali koliko mogu dobro vozit ću ga, što bismo rekli, i koliko mi dozvoljavaju uslovi puta, obzirom na to da ni ne poznajem put i da su mi rekli da se čuvam. Opa, zadnji točak, baci, toga da se čuvam. Ne znam koje gume nosim na sebi. Nekako je klizav asfalt, to se osjeća. Čvrst je na putu, stabilan, precizan. Jedna opaska koja mi se... stvar koja mi se sviđa, i otima se zadnji kraj, pošto je prepun obrtnog momenta, koji od 4-5 hiljada obrtaja zaista onako ima ga mnogo. Kočenja, da ne pominjem koliko je jako, koliko grize. Definitivno je ovo najbolji motor u toj klasi. Najbolji u svojoj klasi je 1/1 i... gledaj sad. Da, izuzetno je precizan i stabilan na putu. Ne znam da li neko dirao vešanje, ali meni se ovo sviđa. Ovaj setup mi se baš sviđa. Tolika količina obrtnog momenta koja se prenosi na točak, jednostavno je za očekivati da će da vam prokliza u jednom trenutku. Zašto to kažem? Zato što stvarno se osjeća koliko enormno snage imao. 4000 obrta pa do nekih 9000, 10, odnosno do kraja, do crvenog, ovaj motor vuče abnormalno. Kočnice su toliko jake i mislim da bih mogao da ga definitivno bih mogao da ga uporedim sa S1000 RR samo u njegovoj klasi. Ali bukvalno, to je to. S1000 RR ove klase. Tačno osjećam kako mi zadnji kraj beži bukvalno i kako klizaju gume. Opet kažem, zavisnosti koje su gume, ne znam šta je na njemu trenutno, ali te male vibracije koje se prenose ništa specijalno nisu, meni bar ne smetaju, ali ako neko s ovim motorom nameri da ide na neku dalju vožnju u tom nekom intervalu i tom nekom okviru obrtaja, mislim da će da te vibracije malo onako utrnu, ali to je jedina stvar koja je trenutna moja zamerka, što mi je neverovatno. Nekako mi ima tu dozu zabave i ima tu dozu ozbiljnosti, odnosno agresivnosti koju treba da ima jedan super sportski ili sportski motocikl u toj kategoriji 600 kubika, odnosno šta ja mogu reći loše za njega trenutno? Pa apsolutno ništa. Koja je maksimalna brzina koja se ostvaruje
na ovom motociklu, to je ono što ne znam, ne mogu da vam kažem, nemam priliku da ga probam na autoputu, nažalost. Nećete imati kadrove sa strane, nažalost, ali ima video, postoji video, što je opet veoma bitno. Kakvo kočenje! Prelepo se vozi, imate taj osjećaj kvalitetnog vešanja koje upija sve, ultra je precizno, naravno full podesivo. Osjeća se jednostavno kompaktnost, da su mislili da je vozač onako jako dobro povezan s ovim motociklom i naravno da je u sve brz motor sa jako dobrim kočenjem, sa zaista mnogo snage. Osnovne komande i sve, da, motor ima tempomat, verovali ili ne. Šalim se, ovo vam je za traction control. Komanda za kontrolu proklizavanja na plus i minus, gdje možete smanjujete, povećate kontrolu trakcije. Blicanje dugo svetlo, osnovni komandni deo za meni. Engine brake control, nešto što posjeduje također, i naravno snaga, kontrola u smislu i ABS-a i tako dalje, startovanje, naravno gašenje ABS-a i anti-wheelie kontrola. Zanimljivo je što posjeduje i taj anti-wheelie kontrol, jako je lep, atraktivan model, jako lep motocikl, stvarno sam onako nekako oduševljen koliko je udoban, kako se lepo vozi. Nisam nešto mnogo prilike imao, ali fino sam obarao koliko vidim. Na prvih par krivina nije strašno, moglo je biti bolje. Titanijumski deo izduva, stvarno jedan prelep motocikl i nije ni čudo što je ovo, po mom mišljenju, definitivno s ovim Brembom, šta je ovo, 320 mm napred, najbolji u svojoj klasi. Nažalost, ljudi, nemamo vremena da snimimo kako treba zaključak i sve. Izvinjavam se svima, ali jako žurimo. Tako je kako je, vidite kakav je motor, prelep je, pogotovo s ovim downforce, kao downforce krilima, tehnički jesu, prelep far sa prelepim pozicijama, zaista onako moderna, deluje dosta na RSV 4 starijeg brata, da kažemo, lakše tako. Prelep motor, prelep, posebno s ovim repom koji je fenomenalan i sa performansama koje su abnormalne. Shifter na gore i na dole tako dobro radi, zvuk, ja ne znam šta loše da kažem. U race modu smo. Pojačao sam traction control, odnosno kontrolu trakcije. Pa da vam kažem iskreno, ovo je nešto najsličnije onim starijim generacijama R-ova. Zašto kažem najsličnije? Zato što svi ovi novi imaju nešto premalo konjskih snaga na 2 cilindra. Ovaj je nešto što je ono. Hvala Platinum Motorsu, mojim dragim prijateljima koji su mi učinili tu čast da probam ovaj motocikl i pozvali me na ovaj test day. Ja sam dosta kasnio, nažalost, ali eto, imamo prilike da se vozimo na ovom fenomenalnom. Od ovog motocikla zaista svi ti drugi su, eto, ajde CB 650 je nešto drugo, ipak nosi 4-cilindra šrednije. Ovaj motocikl sa ova 2 cilindra definitivno je bez premca.
najviši deo se ipak osjeća na preko 7000, ali zaista ubrzanje počinje preko 4. Iako je fabrika zaista onako reži lepo. Jedina mana mi je upravo na tome, pazite ovo jeste kao trkački vizir i sve to stoji, ali ovaj motocikl, prosto ti udarci vetra nisu toliko strašni, podnošljivi su, znači nisu kao na primjer na GSX 8R-u, daleko udobniji od R7 i snažniji. Morat ću ovdje da dam svoje finalne utiske da je kočenje definitivno 5 od 5, stvarno koči najbolje u svojoj klasi, koči vrhunski. S1000 RR u manjoj verziji, nekako takav mi utisak daje. Ovo je u smislu reči zaista prava jedna mala RSV četvorka, samo što je ovo ipak dvocilindraš. Jedan RSV u mini verziji stvarno je zaslužio taj naziv RSV-a, zaslužio je sve, snaga, ubrzanje, nema šta, 5 od 5. Kao kuća, što bismo rekli. Povoznost, težina vožnje, možda je malo teži za vožnju, ali povoznost je odnosno upravljivost je stvarno fenomenalna, precizno vešanje, odlično vešanje i motocikl koji vam uliva poverenje, ima mnoštvo tehnologija, toliko opreme za te pare, ipak zaslužuje onaj naziv da je stvarno najbolji u ovoj klasi, definitivno. Mana te vibracije i gotovo ništa drugo za sad, za ovih 20-30 km koliko ga vozim. To su neki moji finalni utisci. To je bilo to za ovu recenziju. Idem sad da probam Tuono, neću ga snimati zato što nažalost nemam vremena da ga snimim, ali eto, bar smo radili RS660 koliko toliko. Shifter funkcioniše fenomenalno, menjač takođe, potrošnja ne znam kakva je, ne interesuje me, pošto ovo stvarno jedna doza zabave koja je nerealna. BR Racer je zaista njihov moto i stvarno možeš budeš trkač s ovim motociklom. Eto, to je bilo to za ovaj vlog. My whole life I'm forever grinding, waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be.